Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun Sahih Muslim. Janaz. Bab keutamaan sholat jenazah dan mengiringinya. Hadits ke-67. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا كراريط كثيرة. Telah menceritakan kepadaku Abu Tahir dan Harmalah bin Yahya dan Harun bin Said al-Aili, dan lafaz milik Harun dan Harmalah. Harun berkata, telah menceritakan kepada kami, sementara dua orang yang lain berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Sa'ib ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Hurmuz al-Araj bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang turut menyaksikan pengurusan jenazah hingga ia mencelatinya, maka baginya pahala sebesar satu kirath. Sedangkan siapa yang turut menyaksikan pengurusannya hingga jenazah itu dimakamkan, maka baginya pahala sebesar dua kirath. Lalu ditanyakanlah, apakah itu dua kirat? Beliau menjawab, seperti dua gunung yang besar. Sampai disinilah haditsnya Abu Tahir. Kemudian dua orang itu menambahkan, Ibnu Sa'ib berkata, Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Ibnu Umar pernah mencelati jenazah lalu ia bubar dan pergi. Dan ketika hadits Abu Hurairah sampai padanya, ia pun berkata, sungguh, kita telah menyia-nyiakan banyak kirat. Hadits ke-68. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى تودع في اللحد. Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakar bin Abu Shaybah, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rafi, dan Abdu bin Humaid dari Abdur Razak keduanya dari Ammar dari Az-Zuhri dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai pada seperti dua gunung yang besar. Dan ia tidak menyebutkan sesudahnya. Dan di dalam hadisnya Abdul Ele tercantum hingga pengurusan jenazah itu selesai. Sementara di dalam riwayat Abdur Razak tercantum, hingga jenazah itu diletakkan di dalam liang lahat.
Hadits ke-69. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن. Dan telah menceritakan kepadaku Abdul Malik bin Shuaib bin Laits, telah menceritakan kepadaku Bapakku dari kakekku, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni seperti haditsnya Makmar. Dan ia menyebutkan, hingga jenazah itu dikebumikan. Hadits ke-70. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. Dan tela menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim tela menceritakan kepada kami Baz tela menceritakan kepada kami Wahib tela menceritakan kepadaku Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang mensalatkan jenazah, namun ia tidak sampai ikut mengantarnya, maka baginya pahala 1 qirat. Dan jika ia turut mengantarnya, maka baginya pahala 2 qirat. Kemudian ditanyakanlah, seperti apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, yang paling kecil di antaranya adalah seperti gunung Uhud. Hadits ke-71. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني ابن حازم حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازا فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farush, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, telah menceritakan kepada kami Nafi, ia berkata, telah dikatakan kepada Ibnu Umar bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengikuti jenazah, maka baginya 1 qirat pahala. Ibnu Umar berkata, yang paling banyak menceritakan hadits kepada kita adalah Abu Hurairah. Lalu ia pun mengutus seseorang kepada Aisyah dan menanyakan hal itu padanya. Maka Aisyah pun membenarkan Abu Hurairah. Maka Ibnu Umar pun berkata, sungguh, kita telah melewatkan qirat yang banyak. Hadits ke-72. حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى تودع في القبر فقيراطان. قال قلت يا أبا هريرة وما القيراط؟ قال مثل أحد.
Telemensuridikan kepada kami Muhammad bin Hatim. Telemensuridikan kepada kami Yahya bin Said dari Yazid bin Kaisan. Telemensuridikan kepadaku Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang mensalatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirat. Saya bertanya, wahai Abu Hurairah, seperti apakah 2 qirat itu? Ia menjawab, yaitu seperti gunung Uhud. Hadits ke-73. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني حيوة حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيت أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المكسورة فقال يا عبد الله بن عمر أتسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. Dan telemensuridikan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair telemensuridikan kepada kami Abdullah bin Yazid telemensuridikan kepadaku Haywa telemensuridikan kepadaku Abu Shakr dari Yazid bin Abdullah bin Quzaith bahwa ia telah menceritakan kepadanya bahwa Daud bin Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas telah menceritakan kepadanya dari bapaknya bahwa suatu ketika ia pernah duduk di sisi Ibnu Umar, tiba-tiba datanglah Habab pemilik Maksyurah seraya berkata, wahai Abdullah bin Umar, tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah, lalu ia mensalatkannya dan turut mengantarkannya hingga jenazah itu dikuburkan, maka baginya 2 qirat pahala. Setiap qirat adalah seperti gunung Uhud. Dan siapa yang mensalatinya lalu ia langsung pulang, maka baginya adalah pahala seperti gunung Uhud. Maka Ibnu Umar pun mengutus Kababab kepada Asia untuk menanyakan ungkapan Abu Hurairah. Setelah itu, ia kembali untuk mengabarkan perihal komentar Aisyah. Setelah melihat ia kembali, Ibnu Umar langsung mengambil segenggam pasir yang terhampar di dalam masjid. Ia membolak-balikannya di tangan hingga utusannya kembali. Sesampainya di situ, sang utusan pun berkata, Aisyah berkata, Abu Hurairah telah berkata benar. Maka, seketika itu, Ibnu Umar pun langsung menghempaskan segenggam tanah di tangannya ke tanah. Kemudian ia berkata, sungguh, kita telah melewatkan qirat yang banyak. Hadits ke-74.
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثنا شعبة حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu anaknya Said telah menceritakan kepada kami Syubah telah menceritakan kepadaku Qatadah dari Salim bin Abul Jade dari Ma'dan bin Abu Talhah al-Yamari dari Sauban Maula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mensyalatkan jenazah, maka baginya 1 qirat pahala. Dan bila turut menyaksikan pemakamannya, maka baginya 2 qirat pahala. Sedangkan besar 1 qirat seperti besarnya gunung Uhud. Hadits ke-75. وحدثني ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كارلا وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Muadz bin Hisham telah menceritakan kepadaku bapakku ia berkata, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Mutsana telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Sa'idi dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Affan telah menceritakan kepada kami Aban semuanya dari Qatadah dengan isnad ini, hadits yang semisal dengannya. Dan di dalam hadits Said dan Hisham, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang qirat, maka beliau menjawab, yaitu sebesar gunung Uhud. Wallahu a'lamu bis-shawab.